Edom. Ano ba yung Edom? Ano ba yung Edom? Ano? Tininin. Edom. Ano ba yung Edom? Saan mo ba nakuha yung Edom? Edom. Nasaan na si Ronald McDonald? Tananan. 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 Tan. 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 Edom ka, anak. Edom. Nasaan mo ba nakuha yung Edom? Ikaw ang may sabi ng Edom. Tininin. Tininin. Ano yun? Sayaw ni Edom Manzano yun. Edom. Tininin. Tininin. Paano ba yun, nak? Tininin daw. Nasaan si Ronald McDonald? Tananan. 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 Tan. 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 Ano yun? Ano yun? Paano ba yung sayaw ni Ronald McDonald? Paano nga, anak? Paano yun? Sayawin mo nga. Tininin, ha? Yun. Ano nga yun? Pata-pata. Paano nga yun? Paano yun? O, sige, nire-record ko to. Padala natin kay Papa. Tininin. Tata. Ronald McDonald. Tsaka si Grimace. Anong sabi nung clown? Yung ganon. Ano yun? Asan yung nose ni clown na ano? Na chin up, anak. Asan yung nose ni clown na red? Andun. Oh, yun. Ano yun? Uy, ayan, red. Red yan. Paano na ba nga, be? Anong sabi ni Ronald McDonald? Si Papa. Ano si Papa? Anong sabi ni Papa, anak? Sus, talaga naman. Ganyan ba sabi ni... Uy, talaga naman. Ata. Oo, malapit na, anak. Ayan na, malapit na matapos. Asan na, anong sabi?